नमस्कार दर्शक बंधु। आज मु भारी दुखर सहित कहूँ मोर प्रिय मुख्यमंत्री एवं ओडिशावासी प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक शोचनीय भाव पराजय हो जाती। पराजय होवार मुख्य कारण आपण मानक अच्छबा नहीं, तथापि मु 8-10टी कारण कहूँ। 8-10टी कारण ही मुख्यमंत्री रू विताड़ित कला। आ भितर मुख्य कारण है तामिल बाबू। जो पांड्यान बाबू को नवीन बाबू एते भल पाइले, प्रथम कथा है कहीं से तामिल बाबू को एते विश्वास कले। ओडिया रे कौन ओडिशा रे कौन सी नेता नथिले, ओडिशा रे कौन सी लोक नथिले जे कि माने तांकर विश्वास योग्य हो पारे। से भली भूल कहीं कले? कारण दीर्घ 5 वर्ष माने 5 थर माने 25 वर्ष नवीन शासन करुथिले ओडिशा को शासन करुथिले। एवं लोक माने कहवा लगिले नवीन जहाँ को भी टिकट देवे सी आखि बुझी जीतिबो। नवीन हावा चलुला। नवीन माने लोक मानकर माँ मानकर एवं आबाल वृद्ध वनितांकर हृदय रे थिले। किंतु नवीन बाबू मन इच्छा ये जो दीर्घ कोविड परठू जस्ट 4 वर्ष खंडे हम पांड्यान को एभली भाव मुंडरे बसैले। लोक भाविले जदि भी एथर आमे भोट दबुचु ताहले से पांड्यान ही ओडिशार मुख्यमंत्री हेबे। एवं ओडिया लोक माने कोन बोका अछंती जे ओडिशार लोक माने गोटे तामिल बाबू को ओडिशार मुख्यमंत्री देखिबे? या केते दूर संभव? प्रथम कथा। द्वितीय कथा हला आपण ओडिशार जो हेवीवेट नेता थिले बीजेडी रे से मानकु विदा करदेले दलरू। फिर कहा कथारे ना तामिल बाबू कथारे। प्रथम कथा हम कहबी प्रदीप पाणिग्राही जे कि बीजेडी रो तुंग नेता एथर बीजेपी रे जाई एमपी सीट रे से जीतिचंती बरहमपुर आसन रू। से जने बहुत भल वक्ता एवं बहुत भल ओडिशार लोकों सेवा करिचंती एवं लोक माने तांक कथा को बहुत भल पाती। कारण से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। तांको भली नेता को सी दलरू विदा करवा एटा केते दूर संभव? आ पूर्वर मध्य से बैजयंत पंडा भली हेवीवेट नेता तांको जे 2 थर सांसद तांको विदा करचंती। ओडिया सुपरस्टार सिद्धांत महापात्र सी कौन बा भूल करथिले? से लगातार 2 थर सांसद जीति थिले एवं तृतीय थर पाई तांको टिकट ही मिलिलानी। तथापि से नवीन को भल पाई 5 वर्ष बसी थिले। किंतु केते संभाळिबे? तापरे सही कथा आकाश दास को ऊपरे होउची, आउ सबु नेतांको ऊपर से भली भाबरे अरिंदम राय भली लोक। अवश्य अरिंदम हारिचंती किंतु जा भी हो सी टिकेट आशायी थिले। एवं ओडिशार सबुठु बड़ हेवीवेट नेता बबी दास तो कहले दल पर से कृतदास हबे। कहीं कृतदास होउतिले? तांको कॉन्स्टिट्यूशन होउची जाजपुर। से जाजपुर छाड़ी नवीन ये पांड्यान को कथार जाई संबलपुर आसन थियाले। संबलपुरवासी तांको ग्रहण कले नहीं। यही सब भूल निष्पत्ति, ये सब भूल निष्पत्ति जो आज नवीन हारिचंती। एवं आउ गोटे कथा जगन्नाथ को नहीं जो राजनीति करागला। जगन्नाथ कौन आपण को मागिथिले जे मते भिक्षा दियो? जगन्नाथ को नहीं घरे घरे भिक्षा अर्पण कले। पांड्यान बाबू को बुद्धि रे पड़ी नवीन बाबू आगे जानिबा कथा ओडिशार से मुख्यमंत्री दीर्घ 25 वर्ष धरी रही मध्य ओडिशार लोक मानकर आवेग कौन? लोक माने काहाकू जगन्नाथ होती जगतर नाथ जगन्नाथ तांकू नहीं जो भिक्षा अर्पण कले ये तामिल बाबू को बुद्धि रे कले। आउ ओडिशार जेकोसी नेता तांकू धर परामर्श दबाकू जाउचंती सी कौन करिवे? तांको टिकट काटिदेवे। कौन बा करिवे? सी जिमिति सौम्य रंजन पट्टनायक से सबु बेले नवीन को देखा करिया को चाहिए एवं सी चाहिए जे नवीन को किसी गोटे परामर्श देवे। किंतु सी परामर्श शुणिबे कौन? तांकू दलरू विदा कले। यही भली कथा करी करी गोटे लोक केते दिन सहिबे? लोक माने कौन मूर्ख? ओडिया लोक माने
ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନଥାନ୍ତେ 50ଟି ସିଟ୍ ସେ ଜିତି ନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଜେଡ଼ି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ନବୀନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ମାନିଥାନ୍ତେ। ନବୀନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲାପରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପଦେ କହିପାରିଲେନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହେଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଧରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ରାମୀ? ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ଥରୁଛି, ହାତ ଥରୁ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲାଣି 76 77 ହେବ, ହାତ ଧରିବନି ବୟସର ଲୋକଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ହାତ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚପଲ ପଛପଟୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ସିନ୍ ଗୁରା ସତ ହଉ କି ମିଛ ହଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନବୀନ ଏଥର ହାରିଲେ। ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୋର ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ରୁଚି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ 5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ା ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ? 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲ, ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ'ଣ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପର ଗୋଟେ ଉନ୍ନୟନ କରିପାରିଲେନି? ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିପାରିଲେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ 4 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଏବେ ଯେତିକି ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ମାନେ କିଏ ଚାଲିଲା ସୁରଟ, କିଏ ଚାଲିଲା ଗୁଜୁରାଟ, କିଏ ଚାଲିଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କିଏ ଚାଲିଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନବୀନ ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି। ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ନବୀନ ଆଜି ହାରିଲେ। ମୋ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି? ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଲଗାତାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।